ନଡ଼ିଆଟା କୋଉଠି ପଇଲା ଗୋଟେ ଏଇଠି ପଇଲା ଗଛରୁ ପୁରା ପଇଲା ନଡ଼ିଆଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ବରଫ ବସା ରହିଥା ଟିକେ ନାକୁ ବରଫଟା ଘଷିଲେ ଭଲ ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି ଖେଳିଛୁ ନା ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମତେ କହିବୁଟି କାହିଁକି ହଁ ଦେଖି କାନ୍ଦେନି ବା କାନ୍ଦେନି। ସମସ୍ତେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ହସ୍ପିରା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଃଖର ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ। ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ହେବାର ନଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ ସେତିକି କ'ଣ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। କ'ଣ ହେଇଛି ତ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା କରୁଛି ଉପରେ ହଁ କ'ଣ ସେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ନା କ'ଣ ହେଉଛି କି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ସେମିତି ଅନାର ଯାକ ବରଫ ଆଉ ମିଳିବନି ତ କାହାଠି ବରଫ ନାହିଁ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛି ଭିଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଘରକୁ ତ ସେଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାରା ନଡ଼ିଆଟା କୋଉଠି ପଇଲା ଗୋଟେ ଏଇଠି ପଇଲା ଗଛରୁ ପୁରା ପଇଲା ନଡ଼ିଆଟା ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ଛାତ ଉପରେ ପଇଲା ବୋଧେ ଜାଣିନି ସେ ଆସିଲା ଚାହା ପିଇ ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକୁ ଆସିକି ତୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଚାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଯେ ବରଫ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଏନେ କୋଉଠି ଥିବ ବରଫ ନଥିବ ଟୋଟାଲି। ବାବା କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ଆଉ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଏତେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ରଜରେ ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ମାନେ କେତେ ବେଳା ଖରାପ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଇ କଥା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଦେହରେ ସେତିକି ବେଳା ଖରାପ ଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ମାଡ଼ ହେଇକି ଦାଗ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା ପଡ଼େନି ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ନଡ଼ିଆ ଖସିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଗଛ ତ ନଡ଼ିଆ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଛି ତା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ତ ବରଫ ବସା ଟିକେ ନାକୁ ବରଫଟା ଘଷିଲେ ଭଲ ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି ରହ ତ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଧେ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେଇଥିରୁ ଲାଗିଗଲା ବୋଧେ ସେ କଲର୍ଟା ଯୋଉ କଲର୍ଟା ଅଛି ସେଇ କଲର୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ବରଫ ଯାଉ ଯୁଗରେ ନଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ପୁରା ବଡ଼ ନଡ଼ିଆଟା ଏଠି ଥୋଇଛି ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା ଦର୍ଜ ହବନି ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିଲା ଦର୍ଜ ହବନି ହଁ ଦର୍ଜ ହବନି ରହ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇକିରି କାନ୍ଦେନି ରହ 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 କଲର୍ ଛେଣ୍ଡାରେ ଅଛି ନା ହେଇଯାଉଛି ବରଫ ପୁରା କାଲୁଆକୁ ତା ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହାତ ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲିଗଲାଣି ଏତେ ଉଞ୍ଚୁ ଫୁଲିଗଲାଣି ହାତଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଔଷଧ ଆସିବନି ଆଉ କ'ଣ କି ଔଷଧ ଆସିବ ଔଷଧ ଯେ ବରଫଟା ଟିକେ ଘଷିଲେ ତ ସେ ଟିକେ ରକ୍ତ ଜାମ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଖେଳିଯିବ ନା ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମତେ କହିବୁଟି କାହିଁକି ହଁ ଦେଖି କାନ୍ଦେନି ବା କାନ୍ଦେନି କାନ୍ଦୁଛି କେତେ ଜୋରେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଛାଡୁନ ତା ହାତକୁ ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଫୁଲି ହେଇଛି ଏତେ ଉଞ୍ଚୁ ତୁ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ ହେଲେ କହିଲୁ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନଡ଼ିଆ ଏତେ ଜୋରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ହାତ ତ ଫୁଲିଛି ତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ସେ ଜର୍ଟନ ଖୋଲିକି ଆଉଥରେ ଘଷିଦେ ଖୋଲିଦେବା ଏଇଟା ସେଇ କାଦୁଆ ହେଉଛି ବା କାଲୁ ହଲି ହଁ ଖାଇବୁ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ହେଉଛି କି ଏବେ
चलन देखा ए कौन कर बारिपटे सकाल सकाल तो बहुत मन दुख है आमर कहीं आयुष जो नड़िया पड़गला कांधरे आगी माने किसी दोली हो नाला काली तो देखुवे काली दोली बांधिकी माने सांगे सांगे साढ़े गले हेरी सी सी दिह गटे आम आड़े दोली खेल आइला बेलू दोली बांधला प्रबल वर्षा मेघ पवन आसला आ दोलीटा सजिया हो नाला भलसे टोटाल भी खेल होनी आज सकाल सकाल भी होता सकाल सकाल भी हो पारानी आज ताको सजेकरी समस्ते मिसी जाइछंती समस्ते मिसिकी ये दोलटा सजाऊँच आज जेहेतु लास्ट रज आबे टे खेलिबे दोली और समस्ते टिके टिके है सानू कांध दर्ज होती मन दुखरे आम से किसी वीडियो करनथलु एपर्यंत लाणी सगर आ भल लगे खाया पीया भी समस्ते सेमती करना कहीं मन दुख थिला एबे तो हेगलानी केते तीनटा टाइम मिली तुम ये छड़ा बसुन ये दोली रे सानू इने बसई तुमको दोली ना ना धीरे धीरे पेलिव बेसी जोरे नुह आस्ते आस्ते पेल तुमको देखो आयुष भी आसी पान पाई आयुष कौ पान नबू रजवान रजपान आसन देखिए केंदे भंगा होची ओहो ठीक पान भी आसी ठीक पान आला एठी सब मसला तार सब थुआ हिची सब सरला चेरी कोली अरे केते प्रकार मसला अछि मीठा मसला सब ओटी लवंग ओट थुआ हिची आराम से गोटे गोटे मसला कर दिया बो तबे देखंतु एबे पान एबे हिची एबे प्रस्तुति रज पान बढ़िया एमती गोटे त्रिभुज भाया भंगा गला ता देहरे दिया हिजो लवंग लवंग दिगला फिटनी ना तो मोर गोटे आ गोटे हूँ कार तोर दीटा आग चलो जी देखो रजपान नहीं के आसी आयुष दुकान किणिकी देखो मामू घर आसी रज भार तो ये मामू को पुओ भी नहीं आसते कौन चूड़ा आलू तापर बैगण पिज अलता आंब सब आसी गोटे देसी आंब बोधे मम्मी ना कौन ब्रह्मा से छिड़ा पुओ को सांगे आणिकी खाली तरबर गोटे रजरे बुलिया जीव बोली तरबर हो जीव हरी सामने से दोली तार चलती तार से कौन केत जन बस पड़े जाकि दोली से देखो दोली रे बसची बड़ ताको समस्ते फेलुछंदी आपण मान तो देखिथिबे आयुष जाइथिले पान पाई पान आनिक आसिछंती जेहेतु मीठा खाइबेनी बो आमर खाइबेनी मीठा पान से लगी बोंको पाई बो मना कले कले खाइबेनी बोंको पाई भी हाणनी आउ तांको बाबा भी से खाइछंती से खाइबेनी भी पान आउ पान जोड़े आनी मैंने आयुष खाइबा मु खाइबी मु तो खाइबी मु खाइले मो पाटी फुली जीवो जेहेतु टिके ना जहाँ टे खाया पड़ो तो लगी जाइए दोली सजेबार ए समस्ते तो देखिले माने वीडियो तक सकाल वीडियो देखिले दोली खेलिबा वीडियोटा देखी ना आपण मैंने दोली सजिया हो केमती आपण मैंने देखिले दोलीटा सजिया होले दोली खेलिबाटा कई मैंने समझ जो खेली आपण मैंने देखी ना वीडियोटी रहा आसंता काली आपण मैंने अपेक्षा कर आ वीडियो आयुष केमती माँ को जेजेमा को झुलेले समस्त बसई समस्त बहुत मन खुशी मैंने पान खुआई मैंने झुले बहुत सुंदर पाखे वीडियोटी रहा आसंता काली की एबे रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।